Kita dito. Relax sa dog. Ngayon nagsunod dito sa ako. Hmm? Dangerous, it got so dangerous. Dangerous girl from bad girl. Girl. Bad Bad. girl. Bad today. Hi, Miss. Yes, sir. Yes, mister. Ikaw ba si Rhea, Miss? Yes, sir. Ay mo utang sa parcel. Ay, hindi mo parcel, ma'am. Kaya mo nagkabayad, ma'am. Pila na bubuyan, ma'am. Pwede kiss na lang, sir. Pwede, Miss. Ano ka? Wala mo yung dyan. Ay, sorry, Miss. Bayad pa ko, Miss. Ay, hindi ay. Sa ako na lang manghod, sir. Pwede autopass?